صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Masyarakat muslimin, sidang jemaah Jumat rahimahullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Di siang Jumat yang penuh dengan berkah ini, Allah masih melimpahkan karunia nikmat-Nya kepada kita. Dapatlah sama-sama kita berkumpul di dalam Masjid Al-Falah yang kita cintai ini untuk sama-sama melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salam rangkaian salam kita limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyaallah muslimin, sidang jemaah Jumat rahimahullah. Dalam kesempatan siang Jumat yang singkat ini, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tingkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut untuk meninggalkan segala perintah-perintah Allah, dan juga takut untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, sidang jemaah Jumat rahimahullah. Sebagai wasiat juga, marilah sama-sama kita bekali diri kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bertakwalah kamu, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat rahimahullah. Hari ini tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal, berkisar 1400 tahun yang lalu, telah lahir seorang pemimpin dunia, kekasih Allah Subhanahu wa taala, pemimpin kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelahirannya itu sangat dinanti-nantikan. Kelahirannya itu membawa agama Islam dari alam yang gelap dengan ilmu pengetahuan sampai alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Saat itu zaman jahiliyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kita sampai ke saat ini, alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, saat Islam dalam keadaan jaya. Masyaallah muslimin, sidang jemaah Jumat rahimahullah. 1400 tahun yang lalu juga telah lahir baginda Nabi kita, orang yang sangat dicintai umatnya, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sangat viral, yang viralnya akan pernah memudar sampai nanti di hari kiamat, yang namanya senantiasa kita sebut setiap hari di waktu sholat, 5 kali waktu sholat 1 hari 1 malam. Dalam setiap rakaat kita baca Fatihah, dan kemudian ketika tasyahud kita ucap nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengucapkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita nanti ketika dibangkitkan akan dicari oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dimasukkan kepada golongan umatnya yang akan masuk ke dalam syurga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, sidang jemaah Jumat rahimahullah. Di hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedikit kita kaji sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin semuanya kita telah mengetahui bersama. Sifat-sifat terpuji ada pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orangnya siddiq, jujur, amanah, tabligh, fatrah. Beliau orangnya jujur, amanah, menyampaikan, dan juga orangnya cerdas. Inilah sebahagian kecil sifat-sifat Nabi yang harus kita teladani. Sebagian besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orangnya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia diberi nikmat oleh Allah, pasti bersyukur. Dan ketika
beliau diuji oleh Allah, pasti bersabar. Ketika beliau telah mengusahakan sesuatu, sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia senantiasa berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ia kerjakan, ia percayakan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sebagian daripada sifat-sifat yang terpuji dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang seharusnya kita teladani, karena sudah semestinya kita tahu bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang baik. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya dalam diri baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik yang patut kita contoh agar kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orangnya lemah lembut, punya sopan santun. Inilah sifat-sifat yang harus kita teladani. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Bukan hanya kita saja. Sifat-sifat baginda Nabi kita ini kita perkenalkan kepada generasi muda kita, anak-anak kita. Itulah gunanya diciptakan, dibuat Maulid Nabi, Isra dan Mi'raj, agar senantiasa dibacakan sirah nabawiyah, agar senantiasa diceritakan kisah tentang perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar anak-anak kita, anak cucu kita, generasi muda kita kenal mereka, siapa nabi mereka. Tapi kalau kita lihat saat sekarang ini, sangat banyak generasi muda kita, anak-anak kita, bahkan mereka tak kenal siapa nabi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana mereka mencontoh sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mereka saja tak mengerti, tak tahu silsilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang tuanya, siapa ibunya, siapa datuknya, mereka tidak tahu. Oleh sebab itu mari kita perkenalkan kisah-kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu bulan Rabiul Awal ini di mana-mana pasti di tempat kita orang mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kisah perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajak anak-anak kita, perkenalkan generasi muda kita agar mereka bisa mencontoh suri tauladan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mereka kenal siapa pemimpin mereka, agar mereka kenal siapa sosok yang senantiasa kita sebut di dalam sholat kita, agar mereka kenal siapa pemimpin kita. Dengan begitu mudah nantinya ketika kita mati ditanya, "Ma imamuka?" Siapa pemimpinmu? Pastilah anak-anak kita bisa menjawab bahwasanya pemimpinnya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kita lihat anak-anak kita saat ini sangat jauh dengan yang namanya akhlak. Sopan santun kepada guru sudah tak ada. Sopan santun kepada kedua orang tua sudah tidak ada. Ketika orang tua menyuruh anak kita berpaling muka, ketika kita menyuruh anak kita untuk membeli sesuatu ke warung, anak kita asik bermain game online dan sebagainya. Mengapa ini bisa terjadi? Krisis akhlak, krisis moral, dan krisis yang namanya sopan santun terhadap kedua orang tua. Oleh sebab itu kita berperan penting melihat anak-anak kita, bagaimana mereka bisa menjadi orang yang punya moral, punya pribadi yang baik, punya sopan santun terhadap orang yang lebih tua, baik itu kepada orang tuanya maupun kepada orang lain yang lebih tua
Bagaimana caranya? Maka kita perkenalkan sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara berbicara baginda Nabi? Bagaimana baginda Nabi menghadapi suatu hal? Bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kesabarannya? Bagaimana rasa syukurnya? Bagaimana cara hidupnya? Maka baca sirah Nabi. Mungkin dengan begitu, insyaallah generasi muda kita menjadi generasi yang bermoral, menjadi generasi yang punya sopan santun, dan insyaallah selamat dunia pun selamat di akhirat bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله، اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن كما قال الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا الله يا مجيب السائلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم